अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया इज ग्रेट। आई लव इंडिया। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से अल्लाह के पास ये दुआ मांग रही हूँ, जो लखनऊ विकास नगर में जो हुआ है वो तुरंत उनको मदद मिले अल्लाह की तरफ से। और हर जो मुसलमान है, तिजारत वाले, पैसे वालों, तुम हेल्प लेकर जाओ। लखनऊ विकास नगर जो बस्ती जल चुके हैं उनकी पास हेल्प लेकर जाओ। फ्रूट्स, खाना, कंबल लेकर जाओ। मेरे दिल अभी जल चुके हैं, मैं दुख हो रहा हूँ, मेरे दिल में आंसू मन में आ रही है, तो भी बता रहा हूँ हर मुसलमान वालों, मस्जिद पर आप जो दान करते हैं बहुत अच्छा है। अभी इसी वक्त लखनऊ जो विकास नगर है वो जो बस्ती जल चुकी, तुम हर मुसलमान वालों जाओ, हेल्प लेकर, खाना पीना सब लेकर जाओ, गरीबों को बांट लो। देख लो भाई, আমি পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা থেকে বলছি, অবশ্যই লখনऊ বিকাশনগরে যা বস্তি জ্বলে গেছে, অবশ্যই আমরা তার জন্য দুঃখিত। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, দ্রুত আমাদের মুসলমান ভাইরা তখন অবশ্যই হেল্প নিয়ে চলে যাও সেখানে, যারা ধনী পয়সাওয়ালা, এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, পারলে আমরা সাহায্য করব। তো অবশ্যই তারা আমাদের ভাই, আমাদের ভারতবাসী, ধর্ম দেখে নয়, জাতপাত দেখে নয়, তাদের কাছে সাহায্যটা পৌঁছে দেয়। এই মুহূর্তে আমাদের ধর্মীয় স্থানে সাহায্য না করে তাদের সাহায্য করা এই মুহূর্তে জরুরি, এটা আমি মনে করি। অবশ্যই তার খুব দুঃখের ভিতর আছে। অনেকগুলো বস্তি জ্বলে গেছে, ছোটো ছোটো বাচ্চারা না খেয়ে আছে, আবার কষ্ট হচ্ছে।